प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फ़रहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, जैसे आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, जो पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तान से बाहर रहते हों, क्योंकि उनकी जड़ें तो पाकिस्तान में ही हैं। अपने ऐसे ही एक मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे आज के मेहमान वो पैदा मुल्तान में हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम मुल्तान से हासिल की, बल्कि आला तालीम भी मुल्तान से हासिल की, और उसके बाद वो मज़ीद अपने आप को पॉलिश करने के लिए UK चले गए, जहाँ से उन्होंने PhD की। PhD के बाद वो वहीं की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं, और आजकल UK की ही एक यूनिवर्सिटी में, जो कि कतर के अंदर अपना काम कर रही है, वहाँ पर एज अ डीन काम कर रहे हैं। तो मेरे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अली मलिक साहब। वेलकम टू द शो सर। माय प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैंने आपका तारुफ जी, करवाया, मैं जानना चाहूँगा आपका बचपन, देन आपने कैसे अपने आप को माइग्रेट किया टू UK, और अब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी करेक्शन ये कि मेरा जो असल ताल्लुक़ है वो बहावलपुर से है। अच्छा। मेरी जो पैदाइश है वो बहावलपुर के एक छोटा सा शहर है डेरा नवाब साहब, वहाँ से है। आबाई गाँव चनी गोट है जो उसके बिल्कुल साथ है। इब्तदाई तालीम मेरी जो स्कूलिंग है वो मुख्तलिफ़ शहरों में होती रही, लेकिन फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज मुल्तान, कासिमपुर कॉलोनी मुल्तान से मैंने BCom किया। आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने BCom का जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड था वो एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद फिर मास्टर के लिए, MBA के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज BZU से मैंने वहाँ से मैंने MBA किया। आई वॉज लकी इनफ टू बी अगेन गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद मैंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो उनका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, तो वो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के नाम से हम 3 बंदों की एक टीम थी जिन्होंने उसको शुरू किया। उसके बाद फिर मैं जैसे आपने फरमाया कि मैं UK चला गया, वहाँ से मैंने डॉक्टरेट की। वो एक सॉर्ट ऑफ इन इटसेल्फ वाज ए लॉन्ग जर्नी। उसके बाद फिर UK की ही मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ मैंने काफ़ी अच्छा काम किया इन वैरायटी ऑफ रोल्स। और फिर 2018 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उससे पहले भी मिली थी 2013 में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में, लेकिन फॉर पर्सनल रीज़न आई कुड ओनली सर्व देयर फॉर 4 months एंड आई वेंट बैक टू UK। बट इन 2018 आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कतार एंड आई जस्ट मूव्ड एंड आई एम एंजॉयिंग every moment of my time in Qatar. Is a beautiful place to work. कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जो एज है वो उसकी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान को अभी बने हुए 75 साल हुए, और ज़िक्रिया 1975 में बने, और नॉट मोर देन 50 ईयर ओल्ड, इट्स अ 48 ईयर ओल्ड। और UK की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें तो सो मैनी 100 ईयर्स बाद को हो चुके हुए हैं। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की अभी जो एज है वो बेहतर डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं? देखें, UK में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यूजली हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं ओल्ड यूनिवर्सिटीज़, जिनको रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरी हैं न्यू यूनिवर्सिटीज़। न्यू यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो 1992 में एक चार्टर के ज़रिए जो पॉलिटेक्निक्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दे दिया गया, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो 1992 से पहले की हैं, जिसमें आपकी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, डरहम, ग्लासगो, बड़े बड़े नाम हैं। और फिर जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जिसमें नॉर्थम्ब्रिया है, नॉटिंघम ट्रेंट है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है, हर्टफोर्डशायर है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर परफॉर्मिंग very well as compared to the old universities, although their life is not very long as compared to the old universities. So I believe that age of the university is important for the development, for establishing an institution as an institution. However, I think it depends on the university's leadership,
drive, their vision, and the passion for being an academic institutions. Unfortunately, जो very recent changes हैं वो ये हैं कि universities even in the West, I'm not talking about Pakistan, even in the West, universities are moving away from their prime business, which is education. For example, research, for example, consultancy, for example, a lot of other issues which are being sort of brought together. I'm not sort of critical of those. They're also very, very important. But the negative impact is that the universities are slightly shying away from the main business, which is teaching. So I see that, for example, in UK or even in America, the universities which are very high in ranking when it comes to research, they are not very high when it comes to teaching. So it's just like a give and take situation that the universities are facing at the moment. आप यूके में सर्व कर रहे हैं तो यूके की यूनिवर्सिटी में सर्व करने के लिए आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, यानी मोस्ट एजुकेटेड होना, या if you are a bachelor you can serve the university as well at a higher level? I think for a appointment as a lecturer, the requirement is a master. So you can join a university even if you have a master qualifications. For a chancellor or pro chancellor? No, as a lecturer. Chancellor and the pro chancellors, they are progressive positions. Progressive position in a way that you will have to show the transition from academic to program management to departmental management to school management, and school management to university level management. So you have experience for this? I have, for example... No, I'm talking about for a person. I'm not talking about yourself. Yeah. That for a person who want to serve or who can be appointed at a managerial level, at a top managerial level, he should have the good qualification. He must have good qualification. But Imran Khan was appointed as a pro vice chancellor of Bradford. On what criteria? That was what I understand. I'm not here to discuss Imran Khan, but that was very much a ceremonial. He is a hero of Pakistan because UK is considered to be as a good educational provider. So that's why I want to know, and by myself, definitely our viewer definitely know about the criteria and the things. That was a ceremonial position. It is as good as we have non-executive directors on the board of directors of every companies. Like जैसे हमारे यहाँ पर रहमान मलिक साहब थे, उन्हें ऑनररी पीएचडी की डिग्री दी गई थी, ये भी वैसा ही है. Most universities they grant on recommendation. It depends on who is recommending and it goes through a certain process. But Imran Khan की जो position थी as a pro vice chancellor, that was at that time, that was very much a ceremonial. It was non-executive, absolutely non-functional at all. Okay. आपने फाइनेंस के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की. पूरी दुनिया में अमेरिका डॉलर चलता है और यूके और अमेरिका की जो अकाउंटिंग टेक्निक है वो भी थोड़ी डिफरेंट है. एक जगह सिंगल इन्वेंट्री सिस्टम है, एक जगह डबल इन्वेंट्री सिस्टम है. तो आप क्या समझते हैं, यूके पूरी दुनिया को राज़ी कर लेगा डबल इन्वेंट्री पे, या अमेरिका कहेगा कि नहीं जी सिंगल इन्वेंट्री पे जाएं? मेरा नहीं ख्याल कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है इस वक्त दुनिया में कहीं भी. द फंडामेंटल अकाउंटिंग सिस्टम इज़ डबल एंट्री. जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि दुनिया में इस वक्त 2 सुपर पावर्स हैं एज फार एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड. एक आपका यूएस है जहाँ पे गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे IFRS है, विच इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. जो IFRS है उसकी लॉजिक ये थी कि दुनिया में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसको हार्मोनाइज किया जाए, ताकि जो आपकी एक कंपेरेबिलिटी है एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन वो पॉसिबल हो सके. तो आई थिंक मोर देन 100 कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड IFRS. द रेस्ट आर इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग इट. US being a superpower, of course, so they are not giving in for the gap. But what I understand, there are joint task forces who are working to align gap and IFRS. नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से पता करेंगे कि अमेरिका भी यूके के मफरूर लोगों ने आबाद किया, तो उन्होंने यूके से डिफ़र क्यों किया. हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद.
प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं, और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई, जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप इजीली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारे मेहमान हैं, डीन हैं, कतर यूनिवर्सिटी के अंदर सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक नामवर सपूत हैं, पाकिस्तान की पहचान है, जनाब डॉक्टर अली मलिक। सर, मैं वक्फे में जाने से पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि अमेरिका जो है, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो बेशक इसे डिस्कवर किया, लेकिन सुना यह है कि जो UK के वो क्रिमिनल जिन्हें वो सख्त सज़ाएं देना चाहता था, उन्हें अपने मुल्क से दूर भेज देता था, और अमेरिका भी उन्होंने ही आबाद किया। तो फिर डिफरेंस क्यों आया रिगार्डिंग द इन्वेंट्री सिस्टम? देखिए, इन्वेंट्री सिस्टम तो इट्स नथिंग टू डू विद द सिविलाइजेशन। ये तो एक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। पहले ज़माने में जो आपका स्केल ऑफ बिज़नेस था वो बहुत स्मॉल होता था, कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, सबमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है इकॉनमी ने ग्रो किया, बिजनेसेस ने ग्रो किया, साइज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके बढ़ते गए, और आपने ज़रूरत समझी कि इट शुड बी स्टैंडर्डाइज, तो उसके बाद फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आए। तो अभी भी जो फॉर एग्जांपल एक सोल ट्रेडर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है,
جس نے ایک چھوٹے لیول پہ کام کرنا ہے سنگل انٹری سسٹم میں بی گڈ انف فار دیم. لیکن اگر آپ نے ایک سرٹن لیول پہ کام کرنا ہے, آپ ریکوائرڈ ہیں بائی کمپنی لا ٹو پروڈیوس اینڈ سبمٹ یور اکاؤنٹ, دین اٹ مسٹ بی بیسڈ آن ڈبل انٹری سسٹم. حضرت میں ہسٹری پڑھ رہا تھا, اس کے اندر نا اسے 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا. اسٹیج 1 تھی بٹوین 1780 ٹو 1900, اور وہ تھا واٹر اینڈ اسٹیم پاور, ٹھیک ہے, اسٹیم انجن اور یہ. جی جی. پھر فرام 19 ٹو 1970 وہ ہم آگے الیکٹریسٹی کی طرف, کیونکہ بجلی پیدا ہونی شروع ہو گئی. 70 ٹو 2000 ہم روبوٹکس کی طرف آگے, آٹومائزیشن کی طرف آ گئے. اور ایئر 2000 ٹو 2020 پھر ہم اور مائکرو لیول پہ اوپر جانا شروع ہوا. 2020 کے بعد جو ہے وہ ہم زیادہ تر آن لائن اور اس قسم کی, ہم اب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہماری سپلائی چین ہے وہ ہم پوری دنیا میں کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے ای بے ہو گیا, امیزون ہو گیا. پاکستان میں تو ابھی بجلی کا ہی مسئلہ ہے. پاکستان کو آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ونڈ فال جو ہے وہ ہر جگہ پہ گرتا ہے. اب جس طریقے سے آپ نے مثال دی کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, آن لائن جو اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں, اس میں پاکستانی بھی تھوڑا بہت جو ان کا حصہ ہے وہ وصول کر رہے ہیں. لوگ امیزون پہ کام کر رہے ہیں, فائبر پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اور آن لائن ارننگ پورٹلز ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ نے ایک سورس آف ریونیو بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے, اور ایز اے سورس ٹو برنگ فارن ایکسچینج انٹو یور کنٹری, تو اٹ نیڈز پیٹرنیج اینڈ سپرویژن اینڈ سپورٹ ایٹ ہائر لیولس, ایٹ دا گورنمنٹ لیولس. آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے, آپ کے یہاں پہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جو بچوں کو تیار کریں. بہت سارے لڑکوں سے, بچوں سے جن سے میں ملتا ہوں, وہ ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی کام ادھر ادھر سے سیکھ کے تو وہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں امیزون پہ اور وہ کر رہے ہیں. تو نیشنل یا اسٹیٹ لیول پہ کوئی سپورٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور دوسرا انفارچونیٹلی ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک جس کام کے لیے پیچھے لگتے ہیں تو وہ پھر ایک بھیڑ چال کی طرح ہو جاتی ہے. تو جب وہ پھر وہ ڈرائی آؤٹ ہو جاتا ہے یا اس میں ایونیوز کم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. یہ ایک اچھا ہے آن لائنس پہ کریں, لیکن اگر ہر کوئی اس کے پیچھے لگ جائے گا تو آئی ایم ناٹ ویری کانفیڈنٹ کہ دس از اے ویری سسٹینیبل ماڈل گوئنگ فارورڈ. تو آئی تھنک ویسے تو میں بینگ اے فائنینس پرسن, میری جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے, میں پڑھاتا ہوں, بٹ آئی مائی سیلف ہیو نیور گاٹ ان ٹو فار ایگزامپل آن لائن ٹریڈنگ یا بٹ کوائن یا اسٹاک ایکسچینج. اور لاٹ آف پیپل فائنڈ اٹ ویری سارٹ آف easy earning. Not easy earning, they find it difficult to digest that by being a finance person, teach all that, I'm not into this. اس میں تھوڑا سا جو میرا ایک رجحان ہے وہ ہے اسلامک فائنینس کی جو آئیڈیالوجی ہیں اس کی طرف, کہ آئی بلیو کہ activities which have real substance behind them, those are the real activities. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہماری جو اس وقت دنیا کا جو ریئل جی ڈی پی کا سائز ہے, جسے ہم کہتے ہیں پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز, وہ تقریباً 88 to 90 ٹریلین $. ہے. یہ جو ریئل پروڈکشن ہو رہی ہے دنیا میں, جسے ہم ریئل سیکٹر بھی کہتے ہیں. اس کے اگینسٹ آپ نان ریئل سیکٹر دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل سیکٹر. فائنینشیل سیکٹر نہیں, فائنینشیل سروسز, ناٹ سروسز, فائنینشیل سروسز. اس فائنینشیل سروسز میں بھی میں آپ ایک سیکٹر کی مثال دیتا ہوں جو ہے فوریکس, فورن ایکسچینج. آپ کے ریئل جو ورلڈ جی ڈی پی ہے وہ ہے 88 to 90 ٹریلین, اور جو سائز آف فوریکس مارکیٹ ہے ایٹ اٹس پیک اٹ واز کلوز ٹو 1000 ٹریلین $. So only forex market is 10 times more than 10 times bigger than the world real GDP. اور اس کے علاوہ آپ کے اسٹاک مارکیٹس ہیں, آپ کے بانڈز ہیں, آپ کے ڈیریویٹیوز ہیں, آپ کی بہت ساری ادر فائنینشیل سروسز اور فائنینشیل پروڈکٹس ہیں, اس کو آپ ملا لیں تو جو ریئل ورلڈ ہے اٹ ہیز نو چانس. اب فار ایگزامپل فوریکس میں کیا ہو رہا ہے, آپ یو جسٹ گیمبلنگ آل ڈے لانگ, یو جسٹ گیمبلنگ, ڈالر ول کم ڈاؤن, پاؤنڈ ول گو اپ, روپی ول کم ڈاؤن. اس کے پیچھے جو ریئل ایکٹیویٹی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی, وہ نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو دنیا ہے, ہماری جو فائنینشیل ورلڈ ہے, اٹ ہیز بیکم ویری ولنریبل, ویری فریجائل, ویری مچ انسٹیبل. کہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے سال ہمیں ایک فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں, فائنینشیل شاکس آ رہے ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے.
ایک دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ ہائی رسک ہائی گین، اس کے اندر گین بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور پیپل لو ٹو ہیو اے گیمبل بیکاز دے کنسیڈر اوکے یار ایک ہی چھکا لگے گا پچھلا نقصان بھی پورا ہو جائے گا. اس کو کیسے ڈسکریج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو اسے کہتے ہیں ہم فائنینشیل ٹرم میں شارٹ ٹرمزم ورسز لانگ ٹرمزم. آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک مثال دے دیں کہ جس میں شارٹ ٹرمزم ہیز پرووڈ اے سکسیزفل اسٹریٹجی، کہیں بھی نہیں ملے گی. اب ویسٹرن کنٹریز کی مثال لے رہے ہیں، امریکہ، ویسٹ کے ادر کنٹریز، ان کی جو کامیابی کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو موسٹ پالیسیز ہیں دے آر لانگ ٹرم. چینج آف اے گورنمنٹ does not matter. Exactly. Does not matter. They have a think tank, they have a 10 years, 20 years, 50 years They plan. have a strong institution, so Correct. that's why they are running their government by their institution rather than a person. Correct. So short termism is a problem. Coming back to your point, دیکھیں اب چھوٹی سی مثال لے لیں اسٹاک مارکیٹ کی. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ دنیا میں کہیں بھی اسٹیبل نہیں ہے اس وقت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از ناٹ اے پلیس to make easy money. Stock market is not a place to make quick money. Stock market کی لاجک یہ ہے کہ آپ ایک نئی کمپنی ہے، اس نے آئی پی او کیا ہے، آپ اس میں انویسٹ کریں اینڈ دین یو اسٹے اینڈ انجوائے دا جرنی آف دا کمپنی، رائٹ؟ 5 سال 10 سال 15 سال جو اس کا گروتھ پلان ہے، بی دا پارٹ آف اٹ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹ کرتے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو بیکم رچ کوئک. اور نارملی میچور کمپنیز کے شیئر خریدتے ہیں. ہاں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سیکنڈری مارکیٹ ہے نا. جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو فرسٹ ٹائم آپ کو جو پرائمری مارکیٹ کے اندر شیئر آفر ہوئے وہ تو ریئر کیس ہے نا. یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر کافی ساری کمپنی اسٹاک مارکیٹ کے اندر آئیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ کوئی رجحان نہیں ہے. تو جب آپ میچور کمپنی کے شیئرز خریدیں گے تو اس کے اندر آپ کو فلکچویشن بھی اتنی زیادہ نظر نہیں آئے گی، ارننگ کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. اچھا سر، ابھی آپ بات کر رہے تھے لانگ ٹرم کی. میں جب پاکستان کی ہسٹری دیکھتا ہوں فرام 47 ٹو اپ ٹل ناؤ، ہمارے یہاں جتنی بھی گورنمنٹ آئے، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل گورنمنٹ تھی یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، پالیسی میکرز کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے انہوں نے بہتر بنا، میری عقل اتنی کام نہیں کرتی، اس لیے آپ سے کویشچن کر رہا ہوں. ہمارا نیبرنگ کنٹری 1990 میں اس نے اپنی باؤنڈریز کھولی فار فورن کمپنیز، داخل ہوئی کمپنیز، لیکن اس نے جب اجازت دی تو یہ شرط رکھی کہ آپ مینوفیکچرنگ یہاں کریں گے بٹ ود ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، میں بی 5 ایئر اور 10 ایئر اور سو، آپ را مٹیریل 80% ہمارے ملک سے لیں گے. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مینوفیکچرنگ رائٹ ملے، بندہ امپورٹ کر کے چیزیں بیچ دیتا ہے اور پروفٹ کما لیتا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس اور یہ پالیسی بننا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر وہ 80% را مٹیریل ہمارے ملک سے خریدیں گے تو ہماری کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، ہماری اسمال انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، جس سے امپلائمنٹ کے چانسز بڑھیں گے. تو ایسا کیوں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں، یا ہر کوئی شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آتا ہے اور اپنی دولت سمیٹ کر ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے؟ اصل میں جو کرکس آف دا پرابلم ہے، اور آپ کو بہت ہی اچھا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کرکس آف پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ ہے دے ڈو ناٹ تھنک اینڈ پلان بیونڈ دا نیکسٹ الیکشن. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر گورنمنٹ کی جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن تک ہوتی ہے کہ اگلا الیکشن تک کام کریں، کیسے جیتنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن جو نیشنل بلڈنگ ہے اٹ نیڈز لانگ ٹرم اپروچ. It needs maybe a policy where everybody sit down, you have a think tank and you have a road map for the next 50 years. At least جو fundamental issues ہیں آپ کے، for example آپ کی جو foreign policy ہے، for example جو آپ کی economic policy ہے، at least ان 2 issues کے اوپر آپ کا ایک long term جو ہے وہ road map ہونا چاہیے with the consensus of all the players، اور no matter who is in power that road map should not be disturbed. تو کیا ہرڈلز ہیں، کیوں نہیں بن پا رہا یہ؟ اب اس میں دیکھیں، ایک تو جو ڈسکنٹینیوٹی ہے آپ کے ایک سسٹم میں، دیٹ آئی بلیو از دا مین ریزن. کیونکہ ہر بندہ بس از ناٹ کانفیڈنٹ کہ اس کو دوبارہ چانس ملے گا کہ نہیں. دیٹ مائٹ بی دا ون ریزن. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب اوباما پریزیڈنٹ بنا امریکہ کا تو دیر واز ہائپ آف پازیٹیوزم ایوری ویئر. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تو نان وائٹ ہے اور ایک دوسرا یہ کہ یہ مسلم بیک گراؤنڈ ہے.
तो he will be very good, he will do miracles for the Muslims, for the people around the world. लेकिन nothing happened. Nothing happened, absolutely. It means that he was bound by the long-term foreign policy that the America has already designed. मुझे आपके इस सवाल से एक सवाल याद आया क्योंकि you have a very vast experience of abroad and you know the things. देखिए अमेरिका जो है डेमोक्रेटिक मुल्क है और ख़वातीन की आज़ादी पे बहुत ज़ोर देता है, पर्टिकुलरली हम जैसे ममालिक सऊदी अरब अपने मुल्क में वो एक खातून प्रेसिडेंट को नहीं इलेक्ट होने देता, उसके मुकाबले में काले को वोट डलवा देता है। इसी क्या वजह? देखें अमेरिका और हम तो मिसाल देते हैं, यूके में फॉर एग्जांपल ख़वातीन को वोट कहाँ कब मिला? सर लेकिन माइग्रेट थेचर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर रही और आयरन लेडी कहलाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएसए। हेलरी क्लिंटन को उन्होंने वोट नहीं दिया और एक वो जो नफ्सियाती मरीज था जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने उसे प्राइम मिनिस्टर बना, उसे प्रेसिडेंट बना दिया। देखिए आई डिसएग्री, मेरा एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको उसकी तरफ में आता हूँ। लेकिन देखें अब यूके में ख़वातीन को वोट का हक मिला 40s में, मेरा ख्याल है 30s 40s मे बी अर्ली 50s में। तो इट मीन्स के उनकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, तो ख़वातीन को तो राइट्स वहाँ भी नहीं। हमारे यहाँ तो वो कहता है जी बनाओ, हमारे यहाँ तो ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इंडिया में भी रही हैं, बांग्लादेश में भी रही हैं, श्रीलंका में भी रही हैं, जितनी भी उसकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर वो कहता है कि जनाब ख़वातीन को हकूक़ देने चाहिए, इस्लाम भी देता है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ वो एक प्रेसिडेंट जो कि अपेरेंटली द लीडर ऑफ द स्टेट होता है, जिसने डिसीजन लेने होते हैं, ऑल्दो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने डिसीजन बनाए होते हैं, थिंक टैंक मौजूद हैं, उसके बावजूद उसने एक खातून को प्रेसिडेंट चले मैं आपको उसका जस्टिफाई कर देता हूँ। वो यह है कि 80s में 90s में एक अमेरिका का बड़ा मशहूर केस है, वो है यूनाइटेड सिटीजन्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका। अब उस केस का जो कंक्लूजन निकली या जो कोर्ट वर्डिक्ट आई वो ये आई कि उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, बिजनेसेस, दे आल्सो हैव द right to free speech or free right to speech, whatever you say it, as same as freedom of speech, same way as we human beings have. उनको सेम राइट दे दिया गया उस एक एक्ट के जरिए, उस एक कोर्ट वर्डिक्ट के जरिए। अब उसका इम्प्लीकेशंस क्या निकली कि द कॉर्पोरेट सेक्टर कैन नाउ रन एंड फाइनेंस द पॉलिटिकल कैंपेन्स। यस, they can spend billions. Same here. Yeah, they can spend billions. ठीक है, उस एक्ट के बाद। अब ट्रम्प had the corporate background. A good businessman. Good businessman. He had a corporate background, and they wanted to see somebody from their fraternity to be the next president. तो एक बुक है, मैं आपको अगर कभी आपको टाइम मिले, उस बुक का नाम है Who Ruled America. इसे विलियम डमहॉफ की बड़ी अच्छी बुक है। Who Ruled America में कहता है कि जो टॉप 1% ऑफ फाइनेंशियल एलिट्स है ना, पूरी पॉपुलेशन नहीं, जो अमीर लोग हैं ना, उन अमीर लोगों के जो टॉप 1% है, उस टॉप 1% को भी आप हाफ कर दें, 0.5 बॉटम एंड अपर 0.5। वो जो अपर 0.5 है ना, दे आर द वन हु रूल अमेरिका, दे आर द वन हु मेक ऑल द डिसीजंस। आप पाकिस्तान में देख लें, नज़र घुमाएं, आपको 3-4 अमीर बंदे मिल जाएंगे who have everything in their pocket। तो दुनिया में ऐसा ही है। तो जो ट्रम्प का था, जो हिलरी क्लिंटन का था, that was more into that ideology rather than कि women card। जो प्री पोल कैलकुलेशंस होती थी वो हमेशा वो सही साबित होती थी, यहाँ पर आके वो चेंज हो गई थी, तो इसलिए एक बिग क्वेश्चन मार्क। एनीहाउ, फॉरगेट द अमेरिका, व्हाई नॉट वी शुड टॉक टू आवर ओन पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, इसके बाद हम जब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, तो हम डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान को आप किस लेवल पर देख रहे हैं और अगले 5 साल या 10 साल में पाकिस्तान को कौन सी एफर्ट करनी चाहिए जिससे पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ मिले और पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में बेहतर हो। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज।
और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अली मलिक, जो कि पाकिस्तान के अच्छे सबूत, होनहार सपूत हैं और पाकिस्तान का नाम UK और कतर के अंदर रोशन कर रहे हैं। और हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ उनकी पसंद के, कुछ उनकी नापसंद के। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। मैंने आपसे पता करना था कि UK ने अच्छा बिज़नेस मुल्क है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को भी बिज़नेस बना दिया है। अब उनके जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो एडमिशन देते हैं, इस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। अब पता नहीं पढ़ते हैं या क्या करते हैं, या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते रहते हैं कमाने के लिए। तो इस ट्रेंड को क्या UK कैलकुलेट नहीं कर रहा? क्या वो UK के लिए फ़ायदेमंद हैं, या वहाँ पर जाके वो अदर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? ऑल्दो UK की आबादी अब बहुत बढ़ गई है, एरिया कम है, तो हाउ दे कैन अकोमोडेट दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? आपने अपने सवाल में एक जवाब दिया कि UK एक बिज़नेस मुल्क है, लेकिन UK डज़ नॉट हैव एनी इंडस्ट्री दैट यू कैन नेम अपार्ट फ्राम मे बी डिफेंस। UK जो है वो इस वक्त प्योरली ए सर्विसेज प्रोवाइडिंग एंड सर्विसेज सेलिंग कंट्री। दैट्स द ओनली बिजनेस दे हैव। They are the financial capital of the world, right? So they provide their base, they invite businesses all around the world, and they get money in the form of taxes. They provide employment. UK is a very well known destination for tourism, for example, hospitality and education, of course. I totally agree that UK has been very open to overseas students, and largely because they bring a lot of money, right? They provide the labor that the UK need. For example, you do not expect a white British to do the job that the students go there, they do, so they fill the gap. Odd jobs. Or the job, correct. They fill the gaps. And if you remember, when UK was the part of EU, and Eastern European countries, they became the part of EU as well, so they had influx of labor from Eastern Europe. And UK became very strict on student visas, particularly on subcontinent and this part of the world. But as soon as they are out of the EU, Yes. and the Eastern European people are going back, they are putting restrictions on their work, the UK has become more open and recipient to the students from this part of the world. Because we are cheaper in as far as Correct. the labor rate concerned, and Eastern Europe are not cheaper than us, so that's why they want to strengthen their economy by providing the cheap labor rate. Correct. So, I mean, because we are their compulsion, right? So it's out of compulsion more than anything else. But having said that, I think the students who go there, they play a very active role. A lot of students, they ask me for advice. For example, if they are going to UK, I always advise a couple of things. First, I really want students to go there and live and work in big cities, in metro cities. For example, if you are in and around London,
living and working in London for 2 or 3 years will teach you a lot more than you're living and working in a very small town but a very good universities. So I think it's not only the piece of paper that you should bring back, it is the personality development, it is the communication development, it is the interpersonal skills, and that you acquire when you live and work in a metro city with hustle and bustle, like for example London, Manchester is another one. That's the first advice. And second, most of us go there just for masters. So UK is a postgraduate market more than anything else. And if you look at UK postgraduate courses, I can say about 85 to 90% students are foreigners. 85 to 90. Only 5%, 10% are the local students. And if I say one more thing, if 100 students leave schools with A levels in UK, out of 100, only 45 goes to the universities for bachelor qualification. Only the rest 40. of the people, what? They become self-employed, they go for apprenticeships, they go for other training things, they do their own business, they learn skills. So only out of 145 goes to the university. And out of the 45 who goes to the universities and complete their bachelor, maybe 5 persist with the master qualification. But unfortunately, in our countries, we consider our education incomplete unless we have MA, MSc or next to it. But now, as you mentioned earlier in our informal chat, that we have sort of standardized our education system in terms of credit hours and number of years at par. So UK is a target market for postgraduate. And I personally believe that students who want to go to UK, they should go for undergrad qualification. One thing is very much amazing for UK because although UK makes separate itself from the EU, but in spite of that, rest of the countries still obey the UK. Why? Because the IELTS exam is compulsory for all the universities, while you can get admission without IELTS in UK. So it's quite amazing. I think things are changing now. There are dozens of other options and alternatives to IELTS as well. And under the new regime, UK universities are allowed to develop their own English testing systems as well. Even they can sort of interview a candidate and they can say that we are very happy. And almost all the universities, they have their own internal assessment system. But IELTS, yes, of course, it is a internationally recognized qualifications and still very popular. And the earning is go to the UK because it's run by the British Council. Correct. But British Council is also not a government body. It's very much like I'm talking about the revenue because it's an era of privatization. True. It doesn't matter that if you are a government institute or not. True. The thing is that the revenue which you are earning, where it's go towards the UK. I appreciate UK wisdom that people have to appear in even if they want to go Australia, even France, even Germany. Germany is a good economy of world. So you have to appear in IELTS and you have to clear the certain bands which they require. I appreciate. मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, पाकिस्तान को कैसे आप कंसीडर करते हैं कि हम एक गर्दाब में फंसे हुए हैं, इस गर्दाब से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, निकल सकते हैं इंशाल्लाह निकलना चाहिए और निकलेंगे भी सही। इसमें 3-4 मोटी बातें हैं जी। एक तो यह है कि आप के जो मेन रिसोर्सेज हैं आपको उन पर तवज्जो देनी होगी। आपके जो मेन रिसोर्सेज हैं वो आपकी यंग पॉपुलेशन है जी। मेरा ख्याल है कि हम दुनिया में शायद ही कोई मुल्क और हो जिसकी आप मिसाल दे सकें कि जिसकी जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है और जो शीले हैं अकल का इस्तेमाल कम करते हैं। ह्यूज पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं जिसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो मेन दूसरा रिसोर्स है वो आपका एग्रीकल्चर है, जिससे आप बहुत अरसे से आपने उसको जो है वो निगलेक्ट किया है। मेरी प्रेडिक्शन है कि ये है जो मैं एक ट्रेंड इंटरनेशनली देख रहा हूँ,
وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے جب آپ کا ریورس مائگریشن شروع ہو جائے گی. ریورس مائگریشن یہ ہے کہ لوگ پچھلے 2-3 دہائیوں میں دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں میں آئے ہیں. جی. وہ آئے ہیں ان سرچ آف بیٹر لائف سٹائل, بیٹر ایجوکیشن, بیٹر ہیلتھ, بیٹر اپرچونیٹیز. کیا یہ چاروں ہیں؟ آپ کے تو شہر پلوٹڈ ہیں. آپ کے تو شہروں کے جو ہمارے جو موسٹ سکولز ہیں اور ہیلتھ سسٹم ہیں وہ کلیپسڈ ہیں. صرف جو پرائیویٹائزڈ ہیں, اچھے پیسوں والے ہیں, وہاں پہ آپ کو کچھ سروس ملتی ہے, باقی تو نہیں ہے. تو کیا جو آپ کا یہاں پہ لائف سٹائل ہے, کیا وہ ایک شاورما اور برگر اور پیزا جو ہے وہ دیہات کی جو ہے کھانے سے بہتر لائف سٹائل ہے, بہتر آپشن ہے؟ میں تو اس کو ڈیفینیٹلی نہیں مانتا. پیور ایٹماسفیئر تو آپ کو دیہات میں ہی ملے گی. جی جی جی. تو میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ آپ آئے ہیں اور شہر آپ کے اوور کراؤڈڈ ہو گئے ہیں, آپ کے فار ایگزامپل ملتان کی جو اس وقت پاپولیشن ہے, ملتان از ناٹ بلٹ ٹو سسٹین دیٹ پاپولیشن. تو اب آپ باہر نکلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید سانس لینا بھی تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی اویئرنیس آئے گی کہ لوگ دوبارہ واپس اس طرف جانا شروع ہوں گے. اور آنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, وہ اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹس ہیں کہ اٹ شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو دا پیپل نیئر آل ایریا. یو کے میں دیکھ لیں فار ایگزامپل, یو کے میں آپ لنڈن میں رہ رہے ہیں, آپ بینگر میں رہ رہے ہیں, آپ ایک چھوٹے سے ٹاؤن ویکسفورڈ میں رہ رہے ہیں, آپ کی جو سروسز ہیں وہ 99.99% ایبسولوٹلی سیم ہے. سر پوری دنیا سے دولت سمیٹ کے وہ اپنے ملک ہی لے کے گئے نا, کالونی سے تمام دولت وہیں گئی. وہ ابھی بھی لے رہے ہیں. ہاں جی, ون وے اور ندر ابھی بھی لے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے ڈیجیٹلائز کر لیا. جی 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 جی. انہوں نے جو ابھی بھی جو دنیا ہے وہ ابھی بھی میری رائے میں کالونیز میں ہی ڈیوائڈ ہے. اس کو اب ہم کہتے ہیں فائنینشیل کالونیز. اب وہ ٹپیکل سلیوری اور وہ کالونیز نہیں ہیں. اس کی انہیں ضرورت ہے نا, رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جی جی جی. اس کو ہم نے اس کو اب فار ایگزامپل اب جب آپ قرضے لیتے ہیں, وہ ایک ہاتھ سے آپ قرضہ لیتے ہیں, دوسرے سے آپ واپس انہی ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو وی آر اسٹل کالونیز بٹ وی آر مور لائک اے فائنینشیل کالونیز, جہاں پہ وہ اس کو ہم ابھی بھی ویسے ہی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور یو کے کی تو میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی ہے. یو کے ڈز ناٹ ہیو اے سنگل نوٹیبل مینوفیکچرنگ, ٹریڈنگ اور ریئل سیکٹر. یو کے از 100% اے سروس پرووائڈنگ کنٹری. یہ آئلٹس کیا ہے؟ سروسز ہی ہے نا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ ہے, سروسز ہی ہیں. ایجوکیشن ہے, سروسز ہی ہیں. ٹورزم ہے, سروسز ہی ہے. دیٹ از ویئر دے آر ارننگ دیئر منی. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے دیٹ وی کین بلڈ آن. ڈاکٹر صاحب وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا اور ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے, لیکن میں جانے سے پہلے آپ سے پتہ کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو اور خاص طور پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں تو جب بھی پاکستان آتا ہوں تو آئی چیریش اینی اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود our students, our people. I think we are very bright nation. We are very bright youngsters. ایک ایڈوائز جو اگر آپ مجھے کہیں وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ میرا ایک آؤٹسٹینڈنگ کریئر ہے, ایکڈیمک ہے, میں اس وقت بہت اچھی جاب پہ ہوں. جو میں ایک ریگریٹ کرتا ہوں اپنے اندر کمی, وہ یہ ہے کہ I have never tried to be an entrepreneurial, کہ میں نے ایک بزنس کرنا یا وہ کرنا شروع نہیں کیا. اور I am very passionate about it. تو میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ ایک انٹرپرنوریل جو ڈرائیو ہے, جو اسکلز ہیں وہ کریں, کہ آپ اپنے پیرنٹس کے اپنے لاکھوں روپے لگا کے اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی ڈیولپمنٹ پہ, یو شوڈ ناٹ جسٹ گو اینڈ میک رچ پیپل ریچر. You should just go for yourself. Think of your ideas. Try yourself. Be your own boss. Okay? So that is my message to your students. بہت زبردست پیغام دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ بجائے دوسروں کے ملازم بننے کے آپ اپنے ملازم رکھیں. پہلے آپ بارش کا پہلا قطرہ بن کر کاروبار شروع کریں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اور ویسے بھی تجارت کے اندر اللہ نے 70% سے زیادہ منافع رکھا ہے. ہمارے انبیاء کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے اور ہمارے صحابہ کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے, تو ٹریڈنگ کے اندر بہت زیادہ پروفٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اگر ملازم بننے کے بجائے ملازم رکھنے کا سوچیں اور اس کے لیے ایفرٹ کریں تو پاکستان زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.
इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो